ассалому алайкум бародарон азиз, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. Йо, хуш омадед ба канали мо Мегабозор. Шумо қадиман ҳастам, Мухаммад Рахим. имрӯз 29 январ 2021 сол, рӯзи ҷумъа, қарор дорем молбозори чӯзе. имрӯз барои шумо навор кардем ғиноҷониҳои биғиз ва гову гусаладор. бародарон азиз, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст 150 самонӣ. дӯстон азиз, видеоро то охир тамошо кунед. видео ба шумо маъқул бошад, барои пешравии канал мо якта лайк монед. фикри саволҳо бошад дар комментария нависед. дар канал меҳмон бошед, подписатся кунед. марҳамат, мо шумо якҷоя рафтем. Мегабозор. Лучший обзор. бародарон азиз, гӯҳои наз, севала, пародаш Голдштейн, нархаш 28000 самонӣ. 4та ҳамаш биғиз аст. 6-7 моҳа биғиз. Чорта назнаки. Пародаш Голдштейн, 28000 самонӣ. Hozir. Ana barодарон азиз, номер телефон 552 559 559 99 28 28 99 99 چند سوم کرد بازار اینا رو؟ 25 فاصله یاس 2000 ana бародарон азиз 102000 сомон ҳамаша якҷоя савдо кардааст, надодааст 25500 самонӣ ҳар якташ. нархаш 28000 самонӣ. парода Голдштейн, 6-7 моҳа биғиз. ana дӯстон азиз, ғиноҷин савдо шуд 6600 66. Ana این biğizay 6050 сум savdo şud. 62 Bu ha? Ana inaş 6200 savdo şud aga. 62 این savdo şud aga. 6050 این savdo şud aga. Biğizay. Ne çoyli biğizay kan? 6 oylik biğiz, 6 moha biğizay. Ana این 6600 savdo şud aga. Kisiri. Ana bıqacha savdo şud barодарон азиз 7500 сум. 75 savdo şud. Ana barодарон азиз, gov gusalador nas gusalash bıqacha narxash 15000 samon. Bozor chand? 13000 samon bozor narx kardaga. Ana do'ston aziz, 10 ta shir doram aka. Seyimzor. Govnas, shuru barодарон aziz. Gusalash ham zo'r. Qanday nomer? 550 05 46 46. Ana zang zaned, ma'qul sizlarga boshqa. Bu bisyor bo'ladi ana xonada. Xonada bo'g'asda zang zaned savdo qilib barодарон aziz. Ana govnet, zeb. Ana gov gusalador 10500 barодарон aziz 8600. 8600 bozor narx kardaga. Ana gusalash moda Gusalash ғиноҷинча бародарон азиз. Шохош реклама кун. Ana шохош, шоха бинед чхеле. Mana shox. Хариб меғалтоди. Чандум зои? Чанд та шир дора? 10 та шир дора мега, чорум зой. Shircha nadod Ayman. Ana ко аҷоибот некин бародарон азиз. Шохош дора. Шохша бинед. خیلی گواه، خیلی شوخه. یکم بار دیدگو یک تا لایک مانید.
видеоро тамошо кунед. Видеои мо давом дорад. Ана бародарон азиз, гов гусаладор савдо шуд 22000 сомон. Ана 22000 сомон савдо шуд. Ана гусолаш бақача. Гусолаш ҳам наз. Ана семзой. 15 та шир дора меган. 15 та шир дошта семзой. 22000 сомон савдо шуд. Ана бародарон азиз, гов гусаладор нав 15000 сомон. 12300 бозор нав кардага надодага. Так, чорумзой. Панҷумда бо биғиз. 12 13 та то 15 та шир дора меган. На гусолаш 3 моҳа. Бақача. Гусолаш нав 3 моҳа. Ана дӯстон бо якта гов гусаладор нархаш 10000 сомон. Бозор 9200 нарх кардага. Ана гусолаш бақача 6-7 та шир дора. Чандымзой? Чандымзой? Düyümzoy ha? Ana düyümzoy barabaran aziz. Ana doston aziz, bu yakta gov gusalador o'chabacha 9000 somon. Bozor 7800 so'm narx kardaga. چند تا شیر داره آقا؟ چندمزای؟ انا 5 تا شیر داره، سه‌مزای. انا گسولش ماده. انا برادران عزیز با یک تا گونه بچه بچه tak گسولش بقچه نرخش 16000 سومان بود. 14000 سومان نرخ کرده. چند تا شیر داره این؟ Ana hafta şir dora çandımzoy. Yakımzoy çandımzoy. Ana yakımzoy. Çilisi ruza bu da gusolaş. Bakaça. Goy naz. Gusolaşam naz baradaron aziz. Ana baradaron aziz. Bunun cinçay naz 6500 so'm. Bozor 5800 narx kardaga. Shurucha. Ana baradaron aziz, bu yakta ginojincha 4000 somon. Bozor 3700 narx kardaga. Ana baradaron aziz, gov gusalada, gusala behad nav zur. Baqacha 15000 somon. 12000 somon narx karda. Yakımzoy. 8 ta şir dora megan. Ana baradaron aziz, bu yakta gov gusalada 10000 somon. Gusolaş. Baqacha. Çandımzoy yapın. Çand ta şir dora. Ana sehmzoy 6 ta 7 ta şir dora. 10000 somon. 8200 narx karda. Ana gusolaş baqacha. Ana doston aziz, gov bigiz savdo shud 7500. Qarib tayyor 8 bigiz. 8 bigiz 7500 savdo. Yakımzoy. Modinoli yakımzoyda bigiz baradaron. Ana bu yakta gov bigiz
7000 somon. Bozor 6200 narx kardagi 7 moha bigiz mega. Gunojin oli barodaron aziz. 25 ming beraman shu. Ana barodaron aziz, gov salador 12000 somon. Bozor 9500 narx kardagi ana nuhini ma bozor narx kardagi gusolash qacha 500 gusola barodaron aziz. Shirdoram ekan. Sayımzoy barodaron aziz. Sayımzoy 8-10 ta shirdoram ekan. Ha, gusolash qacha 500. Ana doston aziz, Gunojin barodash semental 15000 somon. 10 mohan ekan 15000 somon. Bozor yagon chikardagini est doston aziz. Narxash 15000 somon. Ana boyakda govo chabacha 16000 somon. Ana bozor 17200 narx kardagi. Ana 8-10 ta shirdoram ega barodaron aziz. Sayımzoy. Ana gusolash. Gusolash moda barodaron aziz. Doston aziz, go'bigiz sari sina 9800. Bozor narx kardagi narxash 11000 somon. 9800 bozor narx kardagi narxash 11000 somon. 8 moha bigiz mega go'y narx naki. Ana boyakda go'bigiz 10500 so'm. Bozor 9000 so'm narx kardagi 7 moha bigiz barodaron aziz. Reklama qil. 2000 kasod است. که گفتم یوتیوب ده فرتا. Boşal mümkün mü? Ana boyakda go'bigiz narx barodaron aziz. 4 moha bigiz mega 6500 so'm. Bozor 5800 narx kardagi. Seola ana gov gusalador naz barodaron aziz 20000 somon. Ana gusolash ham naz, gusolash moda. Ana 13-15 ta shirdoram ekan. Yakimzoy. Ana boyakda gov gusalado 10000 somon. Ana 10000 somonga bozor 8500 narx kardagi Panjimzoy. 8 تا داره 8 تا. Ana 8 ta shirdora. Ana gusolash biqacha. Nar 8 ta shirdoram ekan. Ana boyakda o'chabacha 12500 so'm. Bozor 11000 so'm narx kardagi. Ana 8 ta shirdoram ekan. Doyumzoy. Ana gusolash barodaron aziz. Gusolash biqacha. 4 gusolar. Ana doston aziz gov gusalador nas. Narxash 25000 somon. Ana gusolash moda. Chand ro'za این گوساله؟ Ya haftalar. Ana 7 ro'za gusola barodaron aziz. Chand ta shir dora این؟ 15 تا. Ana 15 ta shir dora mega. Ana 15 ta shir dora barodaron aziz. Chandimzoy? Duyum. Duyumzoy.
Ana برادران عزیز با یک تا گوگل سالادور نرخش 13000 سامان. انا سولش بکچه 4 روزه برادران عزیز. انا بازار 10500 نرخ کرده گه. انا 8 تا شیر داره میگه. انا دوستان عزیز گاو بغض 8500 سوم. بازار 7500 نرخ کرده گه. چند ماه بغضی؟ سمیچکه میخوره میشه خور شده من. چند ماه بغضین؟ 10 روز پس میذار. آنا سر سینه بوده است 10 روز بعد میزایده 7500 بازار نرخ کرده گه. نرخش 8500 سوم. بغض یا؟ با یک تا گاو بغض 5 ماه بغض 6000 سوم. بازار 5300 نرخ کرده گه. 5 ماه بغض میگه 53 بازار نرخ کرده گه. نرخش 6000 سوم. گاو گوساله‌دار 10500 بازار 8200 نرخ کرده گه. 7-8 تا شیر داره میگه. چندم زای؟ دویم زای. انا گوسالش ماده. خان خریدن بزرگ سر خریدی. اوجی خان خریدن. گاو بغض 5 ماه 3500 سوم خریده. دوستان عزیز 5 ماه بغض میگه 3500 کم خریده. یک تا زایدگی براتون. یک تا زایدگی دویم تا با بغض. گاو گوساله‌دار 10000 سامان. بازار 7500 نرخ کرده گه. گوساله‌اش ماده. چندم زای چند تا شیر داره که این؟ دویم زای میگه شیرش چند تا؟ 3-4 لیتر شیر داره میگه دویم زای. اما دوستان عزیز 5000 سامان. بازار 4500 نرخ کرده گه. بغض یا؟ بغض انا 4 ماه بغض 4500 بازار نرخ کرده گه. نرخش 5000 سامان. انا 5500 چند ماه بغض؟ 2 ماه بغض دوستان عزیز. یک تا زایدگی دویم تا با بغض 2 ماه 5500 سوم. چند کرده گه بازار؟ 46-47 بازار نرخ کرده گه. 4600-4700 بازار نرخ کرده است. نرخش 5000. انا برادران عزیز با یک تا بقیه سودا شد 6000 سوم. 6000 سودا شد. انا 6900 سودا شده گه. سیر نکین گاوی نرد برادران عزیز. انا برادران عزیز گاوی سیاه و نوجین سودا شد 6900 69 سودا شد. انا برادران عزیز گنوجین 6500 6100 سوم کرده گه. سیر